खुलुमखा जतन दिनै पुलाव आं बांला बैसानाय एरपरे कबर बैसानाय सबाइके नमस्कार। आगामी 1 तारिख জানুয়ারি 2026 सकाल 10 গতিকায় আইপিএফটি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং দলের প্রথম প্রেসিডেন্ট তথা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী পদ্মশ্রী স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ওনার পৈতৃক বাসভবন খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহারানী গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত 1 তারিখ জানুয়ারি 2023 তারিখে উনি প্রয়াত হয়েছিলেন। তো আগামী 1 তারিখ জানুয়ারি 2026 ওনার তৃতীয় প্রয়াণ দিবস। এই উপলক্ষে আইপিএফটি দলের পক্ষ থেকে দলের সমস্ত শাখা সংগঠন এবং ডিভিশন কমিটিগুলোদেরকে পদ্মশ্রী স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার তৃতীয় প্রয়াণ দিবস পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দলের অফিসে ওই দিনে একদিনের জন্য দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য বলা হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগামী 1 তারিখ জানুয়ারি 2026 সকাল 10 গতিকায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহারানী গ্রামের অন্তর্গত স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার পৈতৃক বাসভবনে আইপিএফটি দলের সমস্ত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সমস্ত সদস্যগণ এবং খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত এমসিসি সদস্যদের এই মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। আইপিএফটি ইস্ট তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে এই মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে। আইপিএফটি ইস্ট তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের সমস্ত সদস্যদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে এবং এলাকার সমস্ত অনুগামীদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিনম্র আবেদন রাখছে। খুলুমকা যতন ফাইনাই 1 তারিখ জানুয়ারি পার্টিनि যে সংসাनाय मेम्बार्स तथा दलनि आईपीएफटी दलनि पुइला प्रेसिडेंट एवं त्रिपुरा राज्य सरकारनि प्राक्तन मंत्री पद्मश्री स्वर्गीय एनसि देबबर्मा सारनि थैजामा साल थांनाय 1 तारिख জানুয়ারি 2023 तारिखआव ब थैजामानि अ सालाव बे बोसोरनि 1 तारिख জানুয়ারি 2026 बिनि तृतीय माने थार्ड बिनि तृतीय प्रयाण दिवस बा थैजामानि साल खालायो। उपलक्षे आईपीएफटी दलनि पक्ष थेके आं जेनारेल सेक्रेटारि दलनि समस्त शाखा संगठन एवं बिनि जे डिविशन कमिटी चिनि जत आईपीएफटी पार्टीनि जे डिविशन कमिटी नरग्न साख्लायमुं रेहरो जे पद्मश्री स्वर्गीय एनसि देबबर्मानि जे थैजामानि साल अबनो पालायनायनि बागै आगिनो हाइग्लायखेनो पालायनायनि बागै साख्लायजाखा साहरजाखा एवं चिनी पार्टीनि अफिसो ओ सालो चिनी जे आईपीएफटी पार्टीनि पताकानो पुइला तिसावै उलो अर्धेक जरा खालायो पताकानो अर्धेक खालायो तिसाय तरनायनि बागै साजा तरनायनि बागै साजाखा जे चिनी जे मूल अनुष्ठान नाय आबो 1 तारिख জানুয়ারি 2026 नि फुंनि 10टा समायाव खवाई डिस्ट्रिक्टनि तेलियामुड़ा जे महारानी जे चिनी सार एनसि देबबर्मानि जे नग ओ नगो अनुष्ठान नाय गे लगी आमचले सिगां सार एनसि देबबर्मानि सिमालंग थांगै मां थांगै जों खुमतान बगलायनाय ताई पासापासि दिबरनि जराव कायसा आलोचना चक्र थांनाय ओ पांडाव आईपीएफटी जत सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी मेम्बार्स पासापासि चिनी खवाई डिस्ट्रिक्टनि जत एमसीसी मेम्बार्स जे साकेबानो ओ पांडाव मानजानानि बागै साहरजाखा अबनि लगी जे आईपीएफटी पार्टीनि तेलियामुड़ा इस्ट डिविशननि
যত যে মেম্বার্স বরংনব ও পান্দাও থাঙ্গি মানজানাম বাকি সাজাক্কা মূলত এই যে অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রাম ন তৈতুলনাই সিনি আইপিএফটি তেলিয়ামুরা ইস্ট ডিভিশননি যে কমিটির বরংন অবন তৈতুলনাই ও সিখনসা সাকলাই মংनो साख्लायना बागैनो दिनै आं कायसा प्रेस नोट रिनानि बागै दिनै मेडियानि बसखांगो माफायखा जतननो हामबाय जत एनसि देबरमा सारनो जे हामजाकनाय ताई जत तिप्रासारमनो कयनाय अ सालो सार एनसि देबरमानि बागै बिनि जे आत्मा बिनि बागै प्रेयार खालायनायनि बागै जों आईपीएफ तीन दलनि पक्ष থেকে পাশাপাশি आं ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ বা রিকোয়েস্ট নারকজাগো ও কক সাকলাইনাनि बागैनो आं दिनै कायसा साख्लायमु मा साख्लायखा जतननो हामबाय।